हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। ये देखिए कथा हो रही है गाइस। माही का आज बर्थडे था ना सुबह सुबह, तो आप लोग भी देखें गाइस बर्थडे का चंद्र के तुराः तत्पश्चान्तरयोर्भे भार्या चैवात दुःखिताः चौरेण प्रहतं सर्वं गृह्यं च स्थितं हनम्बः आदिव्याधि समायुक्ता क्षुत्पिपासाद दुःखिताः अन्नचिन्तापरा भूत्वा बभ्राम च गृहे गृहे कलावती तु कन्यायपि बभ्राम कपिवासरम् एकस्मिन् दिवसे याता सुधार्था द्विजमन्दिरम् गत्वाय पश्यत व्रतं तत्र सत्यनारायणस्य च उपविश्य कथां श्रुत्वा वरं प्रार्थितवत्यपि प्रसादभक्षणं कृत्वा ययौ रात्रौ गृहं प्रति माता कलावती कन्या कथयामास प्रेमिताः पुत्ररात्रौ स्थिता पुत्र किं ते मनसि वर्तते कन्या कलावती प्राह मातरं प्रति सत्वरं द्विजालयेनृतं मा दृष्टं वाञ्छित सिद्धिम तच्छ्रुत्वा कन्यकावाक्यमृतं कर्तुं समुद्यता सा मुदातु बणिभार्याः सत्यनारायणस्य चाह व्रतं चक्रे सैव साधवीः बन्धवीः सुजनैः सह भरतजा मातरौ क्षिप्रं गच्छेतां समाश्रमम् अपराधं चामि भरतजा मातु क्षन्तुमर्हसि व्रतेनानेन तुष्टो यसौ सत्यनारायण पुनः दर्शयामास स्वप्नमिः चन्द्रकेतुं नृपोत्तमम् वन्दनौ मोचै प्रातर्वणिजौ नृपसप्तम देयं धनं च तत्सर्वं गृहीतं यत्तद्ध्वनाः नो चेत्त्वां नाशिष्यामि साराज्यधनपुत्रकम् एवमाभावस्य राजानं भाष्यराजानं ध्यानगम्योऽय भवत्प्रभुः ततः प्रभासमये राजा च स्वजनैः सह उपविश्य भामध्ये प्राह स्वपनं दिनं प्रति बद्धौ महाजनौ शीघ्रं मोचैतो वणिसुतोः इति राज्ञो वचः श्रुत्वा मोक्षयित्वा महाजनौ शमानेन पश्चादे प्राहुस्ते विज्ञानतः आनीतौ द्वौ वणिपुत्रौ मुगतौ निकटबन्धनातौ ततो महाजनौ गत्वा चन्द्रकेतुं नृपोत्तमम् स्मरतौ पूर्ववृत्तान्तं नो चतुर्भयविह्वलौ राजा वणिसुतो वीक्ष्य वचः प्रोवाच सादरम् दैवात् प्राप्तं महदुदानीं नाश्वै भयम् तदा न सत्याङ्गं क्षौरकर्माद्यकारयत वस्त्रालङ्कारकं दत्त्वा परितोष्य नृपस्यतौ पुरस्कृत्य वणिपुत्रो वचसातोषि यद्भृशं पुराणीतं ते यद्द्रव्यं द्विगुणीकृतभक्तवान् प्रोवाच ततो राजा गच्छ साधोः निजाश्रमम् राजानं प्रणिपत्याह गन्तव्यं तत्प्रसादतः इत्युक्त्वा तौ महावैश्यो जगमतु स्वगृहं प्रति इति श्रीस्कन्दपुराणे देवाखण्डे श्रीसत्यनारायण कथायां सूतसौनकसंवादोऽयं तृतीयोऽध्यायः। वृंदावन बिहारी लाल की जय। चावल फूल छोड़ दो, भगवान को प्रणाम कर लो। हाँ, हरि ओम। श्री सूत उवाच हरि ओम। श्रीसूत उवाच यात्रां तु कृतवान् साधुर्मङ्गलायन पूर्विकां ब्राह्मणेभ्यो धनं दत्त्वा ददातु नगरं ययौ कियद्दूरे गते साधौ सत्यनारायण प्रभुः जिज्ञासां कृतवान् साधो किमस्ति तव नोष्ठितम् ततो महाजनौ मत्तौ हेल्या च प्रहस्य वै कथं पृच्छसि भोदण्डमुद्रां नेतुं किमिच्छसि कृतावत्रादिकं चैव वर्तते तरुणो मम निष्ठुरं चावचा श्रुत्वा सत्यं भवते वचः एवमुक्तागतः शीघ्रं दण्डितस्य समीपतः कियद्दूरे ततो गत्वा स्थिता सिन्धौ समीपतः गते दण्डनसादस्य प्रत्यनित्य प्रियस्तदा उदितान्तरे दृष्ट्वा विस्मयं परमं ययौ दृष्ट्वा लतादिकं चैव मूर्छितो न्यपतद्भुवि
यतसंगो गणपुत्रोऽस्यन्तानितो भवतः तदा तु हितुः कान्तवचनं चेदं ब्रवीता किमर्थं प्रीते शोकः शापो दत्तस्य धन्याः शक्यते तेन सर्वभिः कर्तुं चाप्रणसंशया अतशृणुयामो वाञ्छितार्थो भविष्यति जामातुर्वचनं श्रुत्वा तत्काशं गतस्तदाः दृष्ट्वा च दण्डनं भक्त्वा नीत्वा प्रोवादसादरम् क्षमस्यापराधं मे दत्तं तव सन्निधौ एवं पुनः पुनरुक्त्वा महाशोकाकुलः प्रोवाच वचनं दण्डी विलपन्तं विलोकचाः मारुतिः शृणुवाक्यं मम पूजावर्मुखः ममाज्ञया चातुर्बुद्धे लब्धं दुःखं हरमः तच्छ्रुत्वा भगवद्वाक्यम् अस्तुतिं कर्तुं समुद्यताः साधुर्वाच त्वन्माया मोहिता सर्वे ब्राह्मणाद्यास्ति दिवगुसः न जानन्ति गुणान् रूपं तवाचर्मिदं प्रभोः मूढो अहं त्वां कथं जाने मोहितो माया प्रसीद पूजयिष्यामि हि यथा विभवविस्तरैः पुरावित्तं चातश्रमं त्राहि मां शरणागतं श्रुत्वं भक्त्युक्तं वाक्यं परतुष्टो जनार्दनः वरं चावांशं दत्त्वा तत्रैवान्धवे हरिः ततो नावं समारोह्य दृष्ट्वा वित्तप्रपूरितां कृपया सप्तदेवस्य सफलं वाञ्छितं मम इति त्वास्मिन् सार्धं पूजां कृत्वा यथाविधिः हर्षेण चावत्पूर्णः सप्तदेवो प्रसादिताः नावं सयत्नेन सुदेशगमनं कृतं साधुर्यामात्रं प्राह पश्रत्पुरी मम दूतं चाप्रेषयामास निधिविद्यस्य रचकं ततो यसौ नगरं गत्वा साधुभार्यां विलोकचाः प्रोवाचवाचितं वाक्यं नत्वा बद्धाञ्जलिसता निकटे नगरशैलजामात्रा सहितो वणिकः आगतो बन्धुवर्गस्य वित्तस्य बहुताः श्रुत्वा दूतमुखात् वाक्यं महास्वदेशतेः सत्यपूजां तथा कृत्वा प्रोवात्मजामृतेः ब्रजान् श्रीगमागच्छोः साधु सुन्दरसनाय चाः इति मातृता श्रुत्वा व्रतं कृत्वा समापचाः प्रसादं चापरत्यज्य गता सा विपतिमृतेः तेन हृष्टा सप्तदेवो भरतारं तरणीं ददाः सा हन्तचाधनैः सार्धं जले तस्यावमज्जतोः तथा कलावती कन्याः नादिलो निजं पतिं शोकेन महता तत्र रुदन्तीं चापतभुविः दृष्ट्वा तथा विधानं कन्यां चाबहु दुःखतां भीतिं मनसा साधो किमाश्रमितं भवेत् चिन्तमानाश्रिते सर्वे बहुस्तु भारवाहकाः ततो लीलावती कन्याः दृष्ट्वा साधुहिला भवतः विललापादिभिः भरतारं चेदं लभेत लीलान्नौकया सार्धं कथं सुलक्षिताः न जाने कस्य देवस्य हेलिया च विसारताः सप्तदेवस्माहात्म्यां ज्ञातुं वाक्येन शक्यते इति त्वावल्लापैवः ततस्य स्वजनैः सह ततो लीलावती कन्याः क्रोधे कृत्वा रोलः तथा कलावती कन्याः नष्टे स्वामी दुःखाः गृहीत्वा पादकेतस्याः नुदन्तुं चामनुददेः कन्यायाः श्रितं दृष्ट्वा सभारसज्जनो अधशोकेन सन्तप्तचिन्तयामास धर्मित्तः ततं वासुदेवीं भ्रान्तोऽहं सत्यमायाः शतपूजां करिष्यामि यथा विभवविस्तरैः इति सर्वान् समाहूय कथित्वा मनोरथं नत्वा च दण्डभूमौ सप्तदेवं पुनः पुनः तदष्टो सप्तदेवो दीनानां परिपालकाः जगादर्शनं चैनं कृपया भक्तवत्सलाः तिक्ताप्रसादं ते कन्यावतं द्रष्टुं समागताः अतो दृष्टो भवत्तस्याः कन्यकायाः पतिर्ध्वं गृहं गत्वा प्रसादं च भुक्त्वा सा याति ते पुनः लदवसुधा साधो भविष्यति संशयाः कन्यकातादृशं वाक्यं श्रुत्वा गगनमण्डलात् क्षिप्रं तदा गृहं गत्वा प्रसादं च बभूषा पश्चात् सा पुनरागत्य ददर्शुजनं पतिं तथा कलावती जिगात्पितरं प्रति इदानीं चाग्रभियाहि विलम्बं पुरसे कथं तच्छ्रुत्वा कन्यकावाक्यं सन्तुष्टोऽभूतवनिष्ठाः पूजनं सत्यदेवस्य कृत्वा विधिविधानताः धनैः बन्धुगणैः सार्धं जगां निजमन्दिरं पौर्णमस्यां च संक्रान्तौ कृतवानस्तत्पूजनं ये लोके सुखं भुक्त्वा शान्ते सत्यं पुरं ययौः इति श्रीस्कन्दपुराणे देवाखण्डे श्रीसत्यनारायण मृतकथायां सूतसोमनरसंवादोऽयं चतुर्थोऽध्यायः। वृन्दावन बिहारी लाल की जय। बस अब भी हो जाएगी है ना, थक गए ओ ब्रेक करते हैं आपने एक थोड़ा सा ब्रेक। चलो हरि ओम श्री सूत उवाच
अथान्य प्रवक्ष्यामि श्रुद्धं सत्तमाः आसीत् तुङ्गध्वजो राजा प्रजापालन् तत्परः प्रसादं सत्यदेवस्य त्यक्त्वा दुःखमवावशाः एकदा सावनं गत्वा हत्वा बहुविधानपशूना आगतफलमूलं सा दृष्ट्वा सत्तस्य पूजनं गोपाः कुर्वन्ति सन्तुष्टा भक्तियुक्ता सबान्धवाः राजा दृष्ट्वा दर्पणेन गत्वा नमनसाः ततो गोगणा सर्वे प्रसादं नृपसन्निधौ संसापपुनरागत भुक्त्वा सर्वे चेष्टितं तदा प्रसादं सन्तज्य राजा दुर्मवसा तस्य पुत्रशतं नष्टं धनहन्यादिकं शायत सत्यदेवेन तत्सर्वं नाशितं मनुष्यितं तस्त्रैव गच्छामि यत्र देवस्य पूजनं मनसा तु विनश्यन्तो यो गोपालसन्निधौ ततो यसौ सत्यदेवस्य पूजां गोपगणेशः भक्तश्रद्धानुको भूत्वा चकार विधिनानुपाः सदैव प्रसादेनो धनपुत्रान्वितो भवतः ये लोके सुखं भक्त्वा शान्ते सत्यं पुरम्योः यायदं कुरुते सत्यव्रतं परं दुर्लभं शृणोति च कथां पुण्यां भक्तुता फलप्रदां धनहन्यादिकं तस्य भवेत् सत्प्रसादिताः दरिद्रो लभते वित्तं। ये गाइस यहाँ किचन में सब काम हो रहे हैं। चलिए आपको छत में दिखाते हैं क्या काम हो रहा है। पूजे का तो हो गया, पूजा दिखा दिए। ये देखिए, ये यहाँ प्रोग्राम पूरा खाने पीने का बनाए हुए हैं। यहाँ खाना पीना बन रहा है। यहाँ पंकज सब्जी वब्जी अपना काट रहा है, मम्मी पानी भर रही टंकी में। तो यही सब है गाइस आज प्रोग्राम। तो आप लोग भी देखें। गब्बर नहीं का गब्बर नहीं आई है ना। तो ये गाइस सब सब्जी भाजी रखी हुई है। पंकज भाई आलू फुला रहे हैं, पता नहीं क्या करेंगे, धोएंगे ना ये वाली है। ये सब खाना पीना बन रहा है गाइस। पूजा पाठ वहाँ हो रही है। तो गाइस बने रहे वीडियो में और सबको आना है गाइस, निमंत्रण है सबका जो मेरी वीडियो देखते हैं। तो सब के लिए बाय बाय गाइस। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर। बाय 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 बाय।